Alors, le laboratoire ICT4D, en français, le laboratoire des nouvelles technologies de l'information et de communication appliquées au développement, est un laboratoire de l'Université Al-Akhawayn qui a été créé en 2003 en fait, pour développer des plateformes technologiques et des modèles de développement qui sont alignés avec les priorités principales du pays au niveau de différents domaines tels que le transport, le tourisme et l'administration publique. Et pour chacun de ces axes, nous avons développé un système d'information et en parallèle un modèle d'utilisation, de dissémination et de duplication des applications qui permettent un peu de joindre l'utilité sociale de la technologie et de l'appliquer dans les besoins réels de tous les jours des citoyens. Le laboratoire ICT4D, Information and Communication Technologies for Development, basé à l'Université Al-Akhawayn, a pour vocation l'encouragement de l'appropriation des technologies d'information et de communication et de leur utilisation comme vecteur de développement durable dans 3 principaux domaines, e-gov, e-tourisme et e-transport. Pour le projet IFES, le laboratoire ICT4D a bénéficié de l'appui financier du Centre canadien de recherche pour le développement international. بطبيعة الحال هذه التجربة هي تجربة فريدة من نوعها، لأن أولا على مستوى الأول أنها تعاون ما بين الجامعة والمحيط ديالها، وهذا معطى أساسي أن مدينة فاس مدينة ديال العلم، مدينة ديال العرفان، منفتحة على 3 الجامعات مكناس، أخوين وفاس، وهذا تعاون فريد من نوعه لأنه الجامعة تحت باش نوصلوا لهذا الهدف. المستوى الثاني أنه وصلنا إلى أنه يمكن أن نستعمل الإدارة الإلكترونية لتقريب الإدارة من المواطنين ولتغيير الصورة ديال الإدارة لدى المواطن عن طريق السرعة، عن طريق الفعالية، وعن طريق كذلك استغلال المعلوميات. وهذا كيعطي واحد المؤشر جديد أن الإدارة الإلكترونية يمكن تلعب دور أساسي وفاعل على مستوى الإصلاح الإداري في المستقبل. إنجاح هذا المشروع هو مرتبط بشيئين اساسيين. اولا بالطبع السياسي تكون عنده الاراده القويه على اساس يعصر الاداره ديالو، والثاني هما الموظفين، لانه اولا كاين مشكل ديال التكوين. اعتقد انه فاس سبقات هذا المجال ب 12 او 15 سنه، لان كان عندها التفكير الاول ديالها كان هو انها تكون الموظفين وتقريهم وقراو في واحد العدد ديال المدارس، وكانت كتأدي هي كتخلص عليهم في داك الشيء فيما يخص في اطار التكوين واعاده التكوين، لانه ضروري للموظف انه خصو يقفز لدرجات هذا. واذا جينا نشوفوا غير الا درنا واحد المقارنه غادي نلقاو واحد العدد ديال الموظفين ما يقرب على الى ما نقول 64% او 65% ديال الموظفين اللي قفزوا تبع للتكوين اللي درتو لهم الجامعه. الجامعه انا ما كنتكلمش على مقاطعه هكذا دابا، ولكن كنتكلم على منذ سنين انه كانت هذه السياسه ديال التكوين. اذن هذا سهل شويه الاموريه. النقطه الثالثه واللي جد مهمه اساسا وهو انه حب الموظفين او الموظف لهذا العمل، لانه اذا ما كانش عنده حب لهذا العمل ديال العصرانه وديال كذا ما يمكنلوش ينجح. وهذا حقيقه علما انه كاين مشاكل كبيره جدا. اولا في الامكانيات، انه احنا مربوطين بالميزانيات ومربوطين بواحد الامور واللي ما كتعطيناش هذه الفرصه مع كامل الاسف. نتمنى انه يكون عاود عشرنا شويه الميثاق الجماعي باش نكونوا كنستطيعوا اننا الايدي ديالنا ما تكونش مكتفه. اذا هذا واحد، ولكن أنا أعتقد أنه النجاح يرجع لشيئين أساسيين: الإرادة السياسية والإدارة للموظف. Le projet de IFES a démarré en 2004, fin 2003, et il est financé par le CRDI. Et son objectif principal, en fait, c'est de mettre les nouvelles technologies de l'information au service du citoyen. Vous savez qu'un jour ou l'autre, on est confronté à aller aux offices de l'administration publique, notamment par exemple le bureau d'état civil, où il y a 80% des démarches administratives qu'un citoyen peut faire vont se faire toujours au bureau d'état civil, et c'est de là qu'on a cru qu'il était important de focaliser notre travail sur l'automatisation du bureau d'état civil. Et donc c'est un travail monstre qui a été réalisé, et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est en fait que le citoyen de l'arrondissement de Fès-Egdel
il préfère nettement être servi par la plateforme technologique que nous avons développée parce qu'elle lui permet de gagner du temps, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de simplicité dans les procédures. En parallèle à cette plateforme technologique que nous avons développée, il y a un travail de fond au niveau de la recherche fondamentale qu'on fait, surtout pour développer un modèle de e-gouvernement au Maroc qui nous permettrait de dupliquer et d'accélérer la dissémination de tels systèmes au niveau du secteur public, mais aussi un peu d'analyser et de comprendre les impacts des systèmes de e-gouvernement sur la bonne gouvernance en général. الدور ديالي هو مساعدة المواطن في أخذ عقد الازدياد بالطريقة الأوتوماتيكية. يمكن له ياخذ عقد الازدياد ديالو بواسطة الكيوسك عبر 5 ديال الخطوات. أولاً يدخل السنة ديالو، ثانياً يدخل رقم عقد الازدياد، ثالثاً يطبع عقد الازدياد ديالو، والخطوة الرابعة هي عدد النسخ اللي غيختار، والخطوة الخامسة هي غياخذ عقد الازدياد ديالو من عند الضابطة. يقدر اي انسان يخدم الكيوسك كيف ما كان، واخا يكون حتى انسان امي او قاري. في الحقيقه مرافق الحاله المدنيه قبل ادخال المعلومات كانت يعرف واحد الصعوبات كبيره، اذ ان المواطن باش كيلتجأ للمقاطعه للحصول على وثيقه عقد الازدياد كان كيطلب منه واحد الوقت كيتعدى 24 ساعه، وبعض الاحيان حتى يومين او 3 ايام، خصوصا في الدخول المدرسي او في اخر السنه بخصوص الامتحانات والمباريات. بعد ادخال المعلومات ولا المواطن تيحصل على الوثيقه في واحد الظرف ديال ثانيه او ثانيتين، ولا كيديها بواحد الجوده عاليه، وثانيا ولات مابقاش هذاك الصف بقى المواطن تيديها بشفافيه بدون هذا سبق نهايه وهذا سبق سوء، يعني اللي وصل كيدير الوثيقه ديالو. هذا العمل اللي قمت به الجامعه كان الهدف منه بالدرجه الاولى هو خدمه المواطن، وثانيا هو الحكامه الجيده. Les citoyens de l'arrondissement Fes-Agdel peuvent, depuis novembre 2005, retirer auprès des guichets de l'arrondissement des documents de l'état civil suivants: l'extrait d'acte de naissance, la copie intégrale et le certificat de vie. La durée de réalisation de l'ensemble des procédures ne dépasse pas 5 minutes. بالنسبه لهذا النظام الجديد والنظام اللي كنا تناخذوا بعقد الازدياد فرق كبير بزاف، يعني ما كاين حتى شي مقارنه. شحال هذه كنا تنجيو وتنتظروا وكان تيدير داك الشيء باليد وتاخذ وقت كبير. دابا الحمد لله الانسان تيمشي بيدو، تيستعمل الجهاز بيدو، والعقد ديال تيخرج واضح في بعض الثواني، بلاص كنا تنسالوا بعد النوبه نص ساعه وساعه على حسب الناس اللي هنايا تينتظروا. دابا تناخذ العقد ديال بيدينا وفوق ثواني حتى دقيقه ما كاملاش، والعقد الزياد الحمد لله واضح ومزيان. والله يعاونكم والله يكثر من هذا الشيء ممتاز، هذا الشيء ممتاز. نمره واحد تبارك الله عليكم. مشروع إيفاز هو مشروع تنموي يهدف أساساً إلى إدخال واستعمال وحسن توظيف التكنولوجيا من أجل تحديث أساليب عمل الإدارة، وتحديداً تحديث أساليب عمل مكاتب الحل المدنية بغية تحسين جودة الخدمات وعقلنة عاملي الزمن والجهد في تلقي الخدمات. من أجل بلوغ هذه الأهداف ومن أجل تحقيق هذا التغيير اعتمدنا على مقاربة ومنهجية شمولية ترتكز أساساً على تطوير حلول تكنولوجية تستجيب لمتطلبات العمل الإداري ومنسجمة مع خصوصيات النسيج الاجتماعي والثقافي للمواطن العادي. من أجل ضمان هذا الانسجام اعتمدنا أساساً على البحث الميداني وعلى الإنصات للمواطنين الموظفين والمسؤولين. قمنا أيضاً في إطار هذه المنهجية بتتبع وتقييم آثار ووقع تكنولوجيا على تغيير علاقة الإدارة مع المواطنين من أجل تبيان الدور الفعال للتكنولوجيا على تحسين ظروف الحكامة الجيدة. Je crois que comme tout le monde, on a déjà eu affaire donc à cette administration pour avoir des extraits de date de naissance, ne serait-ce que pour des inscriptions scolaires. Il faut avouer que donc entre le système, l'ancien système et ce nouveau système, il n'y a aucune comparaison. Du moment que ce nouveau système permet non seulement l'efficacité, mais en plus la rapidité, et surtout donc le citoyen peut lui-même participer à cette opération, et c'est déjà pas mal. Donc rapide, efficace, ça pourrait résumer tout. Les services à distance offerts par le portail www.portaildefes.ma sont des informations institutionnelles, des informations administratives,
des services en ligne, téléchargement des formulaires, requêtes sur la base de données de l'état civil et un annuaire administratif du personnel. المهم سيدي حنا فرحانين بهذا الانجاز الكبير اللي تحقق في هذه المقاطعه ديالنا، لان دابا رجعنا يعني واحد الطريقه بسهوله كنحصلوا على عقد ديال الازدياد ديال دابا جيت ناخذ عقد الازدياد ديال بنتي، يعني استعملت الحاسوب بطريقه سهله. هاد السنه هذا بخلاف كيفاش كنا شحال هادي خص تمشي وتجي وهذا الشيء ضيع الوقت، وهذه بادره يعني طيبه جدا وداخله في اطار التنميه البشريه. يعني هذا انجاز عظيم لبلادنا وماذا بينا يتعمم. مستقبل المشروع مرتبط بتعميمه. هذا التعميم كيمر اولا من المكاتب السبعه لمقاطعه اكدال، ثانيا 33 مكتب لمدينه فاس. سيتم حوسبه جميع سجلات الحل المدنيه، ربط هذه المكاتب فيما بينها، وبالتالي يمكن اي مواطن اينما كان يقطن في مدينه فاس ان يحصل على عقد ازدياد في اقرب مكتب له. احنا بدأنا الان بالحل المدني، ولكن مازال ما وصلنا شيء للمستوى اللي احنا المستوى اللي باغيين نمشيو له، هو اننا على الاقل على مدينه فاس. هذاك مدينه فاس هي الاساس، ان اي مواطن كيمكن له ياخذ العقد ديالو ديال الازدياد بدون ما يمشي للمكان فين عنده السجل. اي مشى لاي مقاطعه اي ملحقه اداريه يمكن له ياخذ العقد ديال الازدياد ديالو. واحد. الثاني هو اننا الان كاين واحد القانون اللي جابته الحكومه فيما يخص التوقيع الالكتروني، اللي حنا في البرلمان غادي نحاولوا وغادي نعملوا مجهودنا باش يكون حتى التوقيع الالكتروني ديال الحل المدنيه، وهذا هو الهدف الاساسي. ولا استطعنا نوصلوا للتوقيع الالكتروني الحل المدنيه كيمكن المواطن في المنزل ديالو عن طريق الانترنت يمكن له ياخذ العقد السيد ملي يجي عندنا. اذن هذا الثالث اللي هو طموحنا الكبير، ماشي لاننا في فاس والغير على فاس، ولكن غيرنا على المغرب كله. الثالث هو انه المشروع اللي تصوب الان واللي حقيقه اجتاز فيه الاخوين واللي ولا مشروع كيعيطوا بالفرنسيه دوبليكابل، معناه انه يمكن ان ينقل. هو مشروع سهل جدا اللي يمكن له يدار في المغرب كله، ونوصل للنتيجه التاليه جد مهمه، معناه انه يمكن انسان كيشتغل في الداخله، هو مزداد في وجده وعنده السجل ديال وجده، يمكن له في الداخله ياخذ العقد ديالو بدون ما يتنقل. وهذا هو الهدف ديال المشروع. Le laboratoire de l'université Al-Akhawayn, ICT4D, a élaboré une feuille de route, roadmap. Objectif, permettre de dupliquer rapidement l'expérience de IFES dans les différentes villes du royaume. 3 villes ont déjà adhéré à ce modèle, Larache, Al-Hajeb et Ifrane. En réalité, le projet de Fès est un projet qui était depuis le jour 1 destiné à être généralisé dans tous les coins du royaume. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est de dégager une connaissance qui nous permettrait en réalité de le dupliquer de façon plus rapide, mais de façon scientifique et formelle et bien étudiée. Et donc, immédiatement après le succès que nous constatons du projet actuel qui est déployé à l'arrondissement de Fès-Agdal, bientôt nous entamerons l'automatisation des 32 bureaux d'état civil de la ville de Fès. Mais en parallèle, nous avons déjà commencé le travail avec d'autres villes partenaires telles que Larache, Ifrane, Al-Hajeb. Ces villes-là sont venues, on leur a présenté notre modèle, ce qu'on appelle le roadmap. On leur a présenté aussi l'impact des systèmes de e-gouvernement sur la bonne gouvernance. On l'a présenté aux preneurs de décision et ils l'ont adopté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'expérience que nous avons de la ville de Fès est déjà enrichie par d'autres informations, d'autres apprentissages que nous avons eus de la ville de Larache, Al-Hajeb et Ifrane. Et donc nous sommes convaincus en réalité que notre travail est un travail je dirais, de dimension nationale et qui peut être généralisé. Évidemment, on apprendra à chaque fois et à chaque nouveau projet, mais nous avons une connaissance et une matière qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite que si on n'en avait pas en réalité.